Muy buenas a todos, volvemos un vídeo más, volvemos con el Invencible. Vamos a continuar justo donde dejamos en el último capítulo. Habíamos rescatado a dos que estaban un poco tarados y a una tercera persona que estaba muerta. Creo que nos quedaba una persona, ¿no? Nos quedaba uno. Estábamos teniendo problemas a la hora de grabar, solamente me está pasando con este juego. Me está ralentizando mucho, no sé si me salta el mensaje en el OBS. Vamos a probar cambiar los ajustes gráficos. Aquí, como veis, está todo en épico. Es lo máximo. Vamos a bajarlo en calidad alta. Vamos a aplicar y a ver si hay suerte. No puedo hacer otra prueba que no sea esta, grabando, porque si no perdemos la historia. No puedo empezar una nueva partida porque pierdo todo el avance. Entonces, vamos a continuar así. Y a ver si hay suerte. Sí, es verdad que al principio más o menos aguanta como los primeros 15 minutos bastante bien y luego no sé por qué porras se empieza esto a ralentizar. Dicho eso, vamos a ver si hay suerte. Venga. Estamos aquí, que ya habíamos metido a todos. Sigue el rastro del doctor Grosky. ¿Para dónde? A la casa del conde. Doctor Grosky. Doctor Grosky me marca más o menos ahí. Pues habrá que venir por aquí y a ver si hay suerte que hay salida, porque por aquí... Ah, no, Grosky por aquí, a la izquierda, mira, lo pone. Grosky. O sea, Grosky por aquí. Por aquí, ¿verdad? No. No. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pues no, por aquí, por aquí, por aquí. When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. Vamos por aquí bien, ¿verdad? Vamos bien. A ver si... La verdad que no estoy teniendo problemas con ningún juego, solamente con este. I'm leaving the Sí, aquí ya llegamos. Si no podía yo por ningún sitio, ¿verdad? Ah, mira, ahora sí. How did he come down? Ahora sí. Eso vimos que estaba bloqueado. Por aquí no. No sé cuando empieza a empañarse el casco es porque... corro un poco, ¿no? No sé si es por eso o de vez en cuando... Un salto. No te rompas una pierna, hija. Que ayer es la única... Vale. I've got Gorski's signal. Recibo la señal del Gorsky. It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Oh, Gorski hay aquí una baliza, ¿es esto? It's just our probe. It looks inactive. can't be completely broken if he picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Disculparme, pero ya sabéis que estoy acatarrado, soy acatarrado y no podía ni respirar ni hablar. ¡Espera! Me decían que intentara activarla. Usar. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis extrema remedia.
Vale, no me has dado más instrucciones todavía. Tengo que dar esto. ¿Y ahora? Let's take a look. Vale, son... Imagino yo que es imágenes de la cámara, ¿no? De la sonda esta, saliendo todos de la nave. Nothing interesting. Should I be looking for a specific location? Date? The excavation site. 4th day of the mission. Es el día de la excavación, o sea, la zona de excavación, el 4.º día. Esto cuando habían cogido el pez este, que estaba todavía por ahí vivo en... I recognize these structures. This is where they began to dig. ¿La reconoces tú? Yo no. Aquí están todos excavando. Es que como encima se ve el fondo de esto, no se distingue bien. ¿Dónde están todos estos pedroscos? 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. Detector. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Y después... Después la sombra y la oscuridad. Ni idea. No sé qué está pasando. ¿Ves? Sombra, oscuridad. Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Oye, eso te iba a decir. Hay menos gritos, milagritos. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. ¿Tengo que seguir? ¿Hay algo más de interés? No veo más. Esta es la primera. Vamos para atrás, para adelante otra vez. Aquí ni nada. Qué misterio, ¿no? No parece que veo nada. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Oli. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Ayúdanos a revisar la sonda. ¿Y dónde tengo que ir? ¿Para acá?
If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. Oh, that's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Please use your old name. It was Olga, if I remember correctly. Makes sense, given that it's still the same probe. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Encuentra al doctor. Vale, que sí, sí. Yo quiero encontrarle. Si lo que no sé por dónde. Este me va a seguir, no me va a guiar, ¿no? Me va a seguir. Aquí es donde estoy, vale. Y... vale, por aquí no puedo ir. Por aquí parece que no puedo bajar, no puedo hacer nada. I heard that the difference between La diferencia entre el pasado y el presente y el futuro. is nothing but a persistent illusion. Por aquí no puedo... Yeah. I'm not sure why it came Pues to nada, mind. habrá que volver por donde hemos venido. Si por aquí no puedo subir... Evidentemente, por aquí no puedo subir, ¿no? Vale. Pues está claro que no es por aquí. Que hay que seguir para adelante. Por aquí hemos bajado, pero no hemos conseguido subir. Vale. Pues entonces está claro que es por aquí. Clarinete queda esto. ¿Por dónde? Ni idea. Por aquí nada. Por aquí nada. Esto. Por aquí. Ah, aquí ahora sí me dice bajar. Bien. Bien. Ahora tengo que tomar la decisión. ¿Por la derecha o por la izquierda? Yo creo que llegan al mismo lado. Vamos por la izquierda. I don't see these metal structures anywhere. The only surface structure reported was from the excavation area. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. ¿Detector de qué? ¿Detector de qué? O sea, si esto nos da alguna señal de algo más. ¿Esto qué es? Una instalación de algo parece, ¿no? No, de algo, una instalación subterránea, tuberías o algo así, ¿no? I should move. Oh, there's no time. No, yo seguiría por aquí. Tengo una instalación de algo aquí. Yo por aquí veo algo.
Hostia. Por aquí dice que podemos subir. Subamos. Hi, Olga. Mm. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Va volviendo por nuestros pasos. ¿Por dónde, qué estoy haciendo? No tengo ni idea. Y cuando digo ni idea, es ni idea, ¿eh? 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Sí. Déjame que explore yo tranquilamente, tronco. Que eres muy pesado. Eres muy pesadete, majo. No sé, no hemos perdido la sonda. Yo estaba centrado... Oh, hey. Easy there. Las cosas esas que veíamos llegan aquí. Amigo. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, ¿No recuerdas? I don't see anything like it now, sir. ¿Ves? Estos son como las tuberías que veía yo antes. Pero bajo tierra. Wait. Koval noted down the parameters. ¿Qué? Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. ¿Cómo será eso? Ahí. Vale, distancia, enfoque. No. Por favor, ¿quieres enfocar? No enfoca, cabrón. Ah, vale. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Vale, entiendo que ahora sí me va a guiar, ¿verdad? Esto pasar de un mapa a otro. Hostia, ¿cómo bajo yo por aquí? Si hay que ir hasta los arbustos que estaban ya no sé dónde. Ah, mira, sonda. Hi, Olga. Lead the way. Vale. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long?
Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Te sigo. ¿A dónde me llevas, amiga? Vamos a correr un poquito, venga. ¿Para dónde? Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. ¿Cómo que cruza una sima? Es que es una sima. No querrá decir una cima. O sima existe. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Maybe they can be improved rapidly, but these are only selected modules. Algorithms. There's still a long way to go to develop an artificial brain that would even slightly reflect the complexity of the human one. Yes, you probably won't live to see that. Probably not. Besides, Yo creo que no es momento de estas conversaciones, ¿verdad? Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Te sigo. Tú corre. Corre que yo corro. Mira, estamos llegando ya a los arbustos, ¿eh? Dr. Gorski, are you here somewhere? ¿Está por aquí en alguna parte? Doctor Gorski. Estamos buscando. Mira, aquí hay más estructuras de estas. Doctor Gorski. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Este es capaz de haber bajado y meterse aquí en una cueva. Mira lo que hay aquí, ¿eh? Que es que aquí debajo hay algo. Es que el objetivo es bajar. Aquí los marcianos, como las pirámides. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's Hombre, I'm concerned. It's understandable. Only a fool wouldn't have concerns. aquí el heroísmo que no pare, ¿eh?
line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Estos son los arbustos con los que no debería acercarme. Los mismos. Hostia. ¿Qué pasó? Altitude 24,000. 24.000, velocidad 250, como la seda. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. Todo mira así. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Entiendo que es esto cuando he bajado yo para el rescate, ¿no? A buscar a los demás. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Qué mala hostia tiene, ¿no? El compañero. Vale, estos son los primeros que venían, habían bajado para la zona de la minería y yo soy como la de rescate, pero yo acabé bien, pero no sabía ni dónde estaba, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. What about that lander, Yasna? You think our people tried to fly away on it? I seriously doubt it. Looks like a bad malfunction to me. But I'm taking Hopper out of here. You can't afford to lose this lander too. Continúa caminando hacia el campamento. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Vale, el campamento da igual. Por la derecha o por la izquierda, da lo mismo, por aquí. Algo me pasa a mí, luego yo sobrevivo, pero algo ahora en este momento, algo me sucede. El otro día hubiera venido por aquí. Anda, hay agua también aquí. Qué bonito esto, ¿no? Un planeta... Mira qué bonito. La costa... Con sus mareas y todo. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. ¿Por dónde vamos? Guíame. Hostia, no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Continúo hacia el campamento. ¿Por qué no veo nada ahora? Uy. Por aquí. Vamos por aquí.
Por aquí esto parece que no podría continuar, ¿verdad? I have an object in sight. Ah. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning... Oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Vale, hacia el Need este. to find the right route. Que no veo nada. ¿Por qué se ve tan poco? ¿Y este cable? ¿Dónde va? Vamos, básicamente están diciendo que por aquí. Basura. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. That's true. It's just, apart from keeping our crew safe, I also have academic concerns. That's completely understandable, Doctor. However, we must focus on the mission. It has the highest priority, always. Forgive me, but such thinking is an anti-example of the galactocentric code. We should explore other worlds, while keeping our own interference to a minimum, whether in the solar system, in the far reaches of the Milky Way, or in a completely different galaxy. I've heard a thing or two about galactocentrism. Do not meddle in other non-human matters. Seize the void, but do not attack that which has developed its own equilibrium over millions of years. Do not consider anything other than human as either better or worse. It all sounds beautiful, Doctor, but no one will be satisfied with a void. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing, or someone else's well-being. In my opinion, this is an idealized doctrine of scientists who spend most of their lives idly gazing at the sky. Like me? Not at all. You are actively involved in space exploration, Doctor. Joder, qué mala hostia tiene, ¿no? El tío este. Se tienen estos dos ahí un rifirrafe que en cualquier momento aquí la relación se rompe, ¿eh? Found a convenient passage. Excellent. Please speed ahead. You still have a long way to go. Well then, you should save your breath, Astrogator. Imagino que será por aquí. Sí, cuando sprinto un tiempo se cansa y empieza a salir baba al casco. This? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Estas son las plantas. Hostia. Vámonos de aquí. Mira, 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 mira. Ahí, son las plantas. Suddenly, De repente... Been on the surface just under half an hour. that's not it. I feel darkness. Hang on.
¿Ya? Hostia, qué mal rollito, ¿no? Voy a intentarlo otra vez, pasa por aquí. Sí. Continúa buscando a Grosky. Vale. Bueno, pues imagino que esa ha sido una guardada. Un save, así que yo creo que está bien, 36 minutillos. El juego no va a ser no es muy largo, entonces tampoco podemos hacer un vídeo de 2 horas o de hora y media porque no terminamos en 2 días. Así que nada, como siempre, de verdad espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguro que será más y mejor. Muchas gracias por estar ahí, recordar ser felices. Chao, chao.